Ecuador no para. Amigos de Ecuador no para, como siempre, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas y diálogos con personajes nacionales e internacionales que hacen noticia y que sin duda contribuyen al desarrollo del país y de la gran patria latinoamericana. El día de hoy vamos a abordar un tema de enorme interés y tiene que ver con los derechos humanos en la región, lo que significa justamente el trabajo que está desarrollando una entidad muy importante para el efecto. Quito es sede del 56º sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se encuentran acá en la capital ecuatoriana importantes magistrados que trabajan en esta entidad. Y por supuesto, el presidente Roberto Caldas se encuentra con nosotros para dialogar sobre el trabajo que desarrolla esta entidad y cuáles son los temas importantes que están abordando. A propósito, reiteramos de lo que significa la sede de Ecuador de este encuentro internacional. Bienvenido a nuestro espacio, a nuestro programa, señor Caldas, y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, es un gran gusto, de verdad, y para mí es una posibilidad de divulgación de nuestro trabajo, que creo que la justicia no debe solamente se quedar escribiendo las sentencias. Esas sentencias, el contenido de esas sentencias debe llegar a la gente. Y una forma de divulgación como tiene en la Andes es muy importante y participar de su programa es una parte de mi trabajo. Es importante determinar y recordar a nuestra audiencia que es la tercera vez que se reúne la Corte Interamericana aquí en el Ecuador. El 2010 lo hizo en Quito, el 2012 en Guayaquil y el 2016 regresan acá a la capital. ¿Cómo se realizan este tipo de reuniones a petición de que la Corte decide visitar algún país? Exactamente, es la tercera vez que venimos, es siempre por invitación del gobierno nacional, por intermedio de la Cancillería, claro, el presidente de la República decide, y Ecuador se convertido en el país que más recibió las sesiones de la Corte Interamericana por 3 veces, se igualando a México, que acabamos de realizar, y a Colombia. O sea, son los 3 países que más han invitado a la Corte a realizar sesiones. ¿Cómo valoran ustedes o cómo deciden aceptar las invitaciones en esas circunstancias como cuerpo colegiado? Simplemente por un criterio cronológico. Recibimos la invitación, tratamos de ver las condiciones, dialogar, porque en esas invitaciones, como la Corte Interamericana es dotada de un presupuesto muy pequeño, normalmente el Estado es que nos brinda de recursos financieros. Toda la logística a cargo del Estado. Toda la logística, exactamente. Entonces, discutimos eso y normalmente eso se hace con antelación y aquí estamos. Acá en Quito, como tema de información, están ustedes tratando 3 casos. No queremos puntualizar porque evidentemente si están en tratamiento es difícil divulgar algunas particularidades. Sin embargo, el caso 1, Acosta versus Nicaragua, Acosta y otros versus Nicaragua, el caso 2, trabajadores cesados de Petroperú versus el Estado de Perú, y el caso 3, Genoveva y otros, Favela Nova Brasilia versus Brasil. Usted a propósito es brasileño. Exacto. ¿Cómo se están llevando a cabo estos procesos? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de realización aquí está siendo de la mejor forma. Las condiciones están excelentes. Estamos trabajando en la sede de UNASUR, que tiene un predio absolutamente apropiado para un juzgamento.
há um auditório com 700 pessoas, todo o tempo está absolutamente cheio e pessoas esperando, incluso, tivemos que também arreglar outros 2 auditórios para que se pudesse poner a gente. Então, estamos com algo, não tenho o número exato, pero é algo entre 900 e 1000 pessoas assistindo todos os dias, todo o tempo, as sessões da Corte. E os casos, o caso Acosta contra o Estado de Nicarágua, é um caso de uma defensora de direitos humanos, defensora de direitos indígenas, que teve o marido assassinado. E por isso teve que se desplaçar para outra cidade, estava sendo ameaçada. É uma professora universitária muito qualificada e continua com a defesa de direitos humanos. O que se passou nesse caso, que é alegado, é que houve, digo que é alegado porque vamos a juzgar, ou seja, estabelecer se é ou não vítima. E o que se passou é que se alega que houve falta de devida prestação jurisdicional, ou seja, julgamento, investigação, julgamento e, claro, punição em tempo adequado. Não? E, además de tudo, ela foi enjudiciada como encobridora del delito, coisas assim, que ela reclama como vítima tudo isso. O segundo caso do Peru. Sim, o segundo caso del Peru é um caso de trabalhadores cesados na época do governo Fujimori, que foi ceses coletivos. Então, aqui estamos diante de um caso de direito laboral e de direito sindical, porque também se alega que a grande maioria de los trabalhadores cesados eram aqueles, porque não foram todos de las empresas, foram empresas, ministérios, e que os trabalhadores sindicalizados foram escolhidos para serem demitidos. Então, esse é o caso que vamos a ouvimos depoimentos, declarações e peritajes, e a fase seguinte é a sentença. Nós vamos nos reunir. ¿Cuánto tiempo más o menos toman ustedes para después de la fase de alegaciones, de reuniones, de escuchas? ¿Cuánto tiempo para alguna sentencia? Bueno, hay una fase de alegatos finales que dura aproximadamente 30 a 60 dias. Não? Esse caso, como é uma reunião, é dos primeiros casos que se reúnem 4 casos coletivos. A Comissão Interamericana nos enviou 4 casos coletivos para juzgar ao mesmo tempo, simultaneamente, porque há algumas coincidências objetivas. Então, esse caso garantizamos 60 dias para todas as partes falarem, e logo disso devemos sentenciar entre 3 e 4 meses. Y el último caso, que es un caso de Brasil, justamente de Brasilia, ustedes de Brasilia, según nos ha comentado, Sí. y algunos detalles que nos puedan manifestar. Sí, es muy común tener el nombre Brasilia en algunos lugares. Nesse caso, é uma favela que se chama Nueva Brasília. No es necesariamente la ciudad de Brasil. Não é em Brasília, é em Rio de Janeiro. Ah, perfeito. Sim, é em Rio de Janeiro que se queda a favela Nova Brasília, em português. E aí se passou uma chacina. 26 pessoas foram mortas e alegadamente se disse que foram execuções sumárias extrajudiciais. Esse caso, eu como juiz brasileiro
não participo por uma determinação do reglamento da Corte. De qualquer maneira, uma informação general é exatamente que estamos escutando supostas vítimas, possíveis vítimas, porque é vítima só quando determinamos por sentença. E uma irmã, por exemplo, de jovem de 17 anos assassinado e que luego desta operação a polícia alegou que foi cambio de tiros, não sei como se diz. Enfrentamento. Enfrentamento. E, na verdade, as alegações e testigos e depoimentos peritajes alegam que não houve nenhum enfrentamento, que simplesmente foram assassinados. Esse é o caso. São casos muito comoventes, claro, muito emotivos, e aí se desarrollaram as sentenças. Bueno, essa sentença, essa audiência, nesse momento mesmo está ocorrendo, está por terminar. En Quito también, además de estos 3 casos que hemos puntualizado, ustedes han realizado o han participado de otros eventos, por ejemplo, el seminario La jurisprudencia de la Corte y su impacto en América Latina, en varios temas. ¿Cómo se desarrolla este evento? Exatamente. Esse é evento acadêmico. Normalmente, quando a Corte chega em uma cidade, a comunidade acadêmica, o Poder Judicial, as fiscalias, todos se reúnem em seminário. E aí são tanto juristas estrangeiros, os próprios juízes da Corte fazem ponências, como também se invitam juristas nacionais para discutir aspectos comuns a los direitos humanos, quanto juristas de outros países. Então, vamos realizar simultaneamente el viernes, tanto em Quito quanto em Guayaquil. E para esses seminários vêm participantes de todo Ecuador, incluso de outros países. Ahí se va a valorar cuáles son los avances y la óptica que tiene la justicia local frente a determinados hechos. A propósito, Ecuador está viviendo una serie de cambios que se han podido evidenciar de distintas maneras. Y uno de los cambios que han sido reconocidos tanto dentro como fuera del país es el sistema de justicia. ¿Cuál es su criterio de lo poco que ha podido mirar en estas reuniones y en su participación en estos días en el Ecuador del sistema de justicia en el Ecuador? Bien, el sistema de justicia en Ecuador evolucionó mucho, incluso por decisiones de la propia Corte Interamericana fueron importantes, como la destitución del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal Electoral. La Corte Interamericana determinou algunos estándares que deberían ser seguidos para se estabelecer los tribunales. Havia como que uma certa tradição de cambios repentinos, de impedimentos, juízos políticos em contra los juízes. Ou seja, havia cambio em los tribunales que não era, como decidiu a Corte, devido, não se estava violando o devido processo legal a seu tempo, a tempos remotos. Então, nesse momento, temos a plena vigência da importante Constituição equatoriana, a Constituição de Montecristi, de 2008. E a Constituição de 2008 determina uma série de evoluções para a justiça. Temos em Equador, é importante explicar essa questão, tanto a Corte Superior de Justiça quanto a Corte Constitucional e o Conselho de Judicatura, que em Equador
el jefe del Poder Judiciário é o presidente del Consejo de Judicatura, o presidente Gustavo Jalp. Gustavo Jalp. Exatamente. E com quem estive reunido hasta poucos minutos. ¿Y cuáles son los recursos que usted ha visto en la Corte, sobre todo en el Consejo de la Judicatura? Bueno, yo diría que la experiencia de la justicia de Ecuador, los cambios de la justicia en Ecuador han convertido en buenas prácticas, em excelentes práticas, eu poderia dizer, que converte Equador em, quizás, certamente, um dos países do mundo que mais cambiou a justiça em los últimos tempos e que logra obter taxas admiráveis. Quizás seja a mais importante reforma judicial del mundo. Del mundo, quizás, não tenho certeza porque não puedo conhecer todos os países europeus, há importantes reformas passando aí em vários países que se redemocratizaram, pero pode ser que seja a mais importante. Se não é a mais importante, com absoluta certeza, é uma das mais importantes. Por exemplo, taxas de retrasos judiciais, taxa de prescrição de las penas criminales, se bajou de 2.000 por ano, por exemplo, a 7, 8 e com tendência a cerrar esse retraso, não? É não ter mais caducidade em el processo penal. Ou seja, é a garantia de que, se cometer um crime, esse crime vai ser punido. Ou seja, ou por lo menos vai ser juzgado, e se é crime, se o judiciário, o poder judicial conclui que há crime, ele vai ser punido. E mira que interessante, em muito pouco tempo, Equador bajou a taxa de homicídios de 18 para 6 e pouco. É a taxa acá em Ecuador, em espanhol, taxa. Taxa, perdão, taxa. Sim, pero entendemos claramente. Muitíssimas graças e pido que como já em el início, pedi que me corrija porque às vezes mi espanhol é pouco portuñol. Entonces, muchas gracias. Entonces, usted, porque acá se ha cuestionado en algunos sectores que solamente el cambio ha sido de fachada, es decir, una nueva infraestructura, que evidentemente sí existe. Pero también existe el tema cualitativo que usted acaba de mencionar y una serie de indicadores en cuanto a rebaja en las penas, en las tasas de varias puntualizaciones que usted ha mencionado. Sí, es verdad. Bueno, hay una gran reforma en términos estruturales, eso es absolutamente necesario para se impartir justicia. Hay un aumento del número de jueces por habitante, realmente a términos muito mais adequados e que buscou eliminar o retraso processal. E isso está expresso em las tasas. Em las tasas de judiciais, se pode ver em número de juízes, mais que dobrou o número de juízes em 5 anos, menos de 5 anos, e também se ha permitido o juízo oral, tanto penal quanto civil, obter uma produtividade em el poder judicial muito maior, isso significando também certeza e segurança, que este binômio é muito importante para a impartição de justiça. Certeza e segurança, e rapidez também. São, aliás, esse binômio, é rapidez e segurança ou certeza.
¿verdad? Isso ha realmente cambiado muito. E de forma que tenho estudado e o sistema judicial de Equador para dar exemplo para outros países da região. Es el que sirve también como estudio de lo que puede significar un análisis de esa manera y los avances que puede tener un Estado con una implementación de una justicia de calidad. Sem dúvida. Isso porque a Corte Interamericana se preocupa muitíssimo com os tempos de los juzgamentos e de impedir impunidade, que desafortunadamente isso é quase generalizado em nosso continente. Por lo menos em la região latino-americana é muito sério. E Equador, certamente em las Américas, é o país que está enfrentando de la melhor maneira. É hoje um caso de estudo para toda a Latinoamérica, para todos os países. O êxito, a produtividade de los juízes, o sistema informático de permitir uma unificação de las agendas de juzgamento, por exemplo, tem levado a que não haja mais coincidências de audiências para um fiscal, por exemplo, que tem que participar. Já se sabe que para aquele fiscal está assinada uma audiência e essas coincidências não existem mais. Então, é realmente um caso admirável e a Corte Interamericana tem em mais de 80% das sentenças encontrado violações por los estados, em mais de 80% de los casos, por demora del processo judicial ou de impunidade. Muy bien, vamos a hacer en este momento una pausa. Estamos conversando acá en el Swiss Hotel, en la capital, en la capital ecuatoriana, con Roberto Caldas. Él es el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Nos hemos referido en esta primera parte acerca de los avances que tiene la justicia ecuatoriana y más adelante vamos a hablar de la Corte, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros detalles de interés para ustedes. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, como habíamos dicho inicialmente, estamos con Roberto Caldas. Él es el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se encuentran reunidos aquí en la capital ecuatoriana a propósito de una invitación que ha hecho el gobierno del Ecuador, del presidente Rafael Correa. Es la tercera vez que la Corte se reúne en toda la historia aquí en la capital ecuatoriana, aquí en Quito,
2 veces y en Guayaquil 1 vez, es decir, la tercera vez que se reúne en el Ecuador. Hablemos de la institucionalidad del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y por supuesto tiene que ver ahí la Corte y la Comisión. Una simple diferenciación para que nuestra audiencia entienda los conceptos, qué es la Corte Interamericana, qué es la Comisión Interamericana y cuáles son sus roles fundamentales. Muy bien. La Comisión Interamericana es una institución criada há quase 50 anos, por lo tanto, antes da Corte, que é de 40 anos, vamos cumprir 40 anos em 3 anos, estamos com 37. A comissão tem 7 membros, não necessariamente juristas. A Corte são 7 juízes ou juízas e são, por lo tanto, necessariamente juristas e mais que reúnam as condições objetivas para serem juízes do mais alto tribunal de seus próprios países. Ou seja, esse é um requisito básico para juiz ser da Corte Interamericana, tem que reunir os requisitos para ser juiz do Supremo Tribunal ou da Corte Constitucional, conforme seja a organização de seus países. Actualmente há ecuatoriano miembro justamente de la Corte, Patricio Pazmiño, que foi presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Así es. E muitas vezes não solamente reunirem condições, como já haverem passado por las máximas instâncias nacionais. E nesse momento temos juízes que já passaram por máximas instâncias, como por exemplo, o juiz Humberto Sierra Porto, colombiano, que foi também presidente, ministro e presidente do Tribunal Constitucional de Colômbia, o juiz Raúl Zaffaroni, que foi do Tribunal Supremo de Argentina, que é dos maiores juristas em área criminal do mundo. Zaffaroni é assim reconhecido, como também a juíza Elizabeth Odio Benito, de Costa Rica, que foi exerceu vários cargos públicos, inclusive em executivo, como ministra, como vice-presidenta da República e juíza do Tribunal Penal Internacional. Não? E os outros 3 juízes, como eu, já fomos apontados para os Supremos e nossos próprios tribunais, ou seja, é uma corte com esse tipo de calificação. A sede da Corte Interamericana é em San José de Costa Rica. A sede da Comissão Interamericana é em Washington, Estados Unidos. Da comissão participam todos os estados da OEA, porque com a criação da OEA se criou logo depois se criou a comissão dentro deste marco e se exigindo que todos os estados foram parte da comissão. Para ser da Corte Interamericana, necessariamente o país tem que ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não se pode fazer parte da Corte Interamericana se não há ratificado o convênio, ¿verdad? Então, é um tratado internacional que tem força de constituição e, por lo tanto, é o que chamo a Convenção Americana, o Pacto de San José de Costa Rica, é uma espécie de Constituição de Direitos Humanos de América. Então, para país se submeter à Corte Interamericana, há que ratificar a convenção e depois exercer soberanamente a faculdade de se submeter a los juzgamentos da Corte. Ou seja, é de livre, espontânea vontade política e de exercício de soberania que país se filia à Corte.
se asocia a la Corte. Sea parte de la Corte. Exactamente. Entonces, actualmente son 20 países de los 34. ¿Ok? Entonces, esas son diferencias básicas. La comisión tiene varias funciones, incluso de supervisión, de visitas a los estados, algunas funciones administrativas a la dessa classe judicial porque não necessariamente são juristas, como havia dicho, e também tem umas funções parecidas com de uma fiscalia, que apresenta os casos ante a corte. É a comissão que recebe as petições e que escolhe os casos que vão ser juzgados por la Corte. Ahora, el gobierno del Ecuador ha tenido una posición frente a la Comisión y frente a la Corte, una posición diferente. Frente a la Comisión ha cuestionado, por ejemplo, lo que significa estas medidas cautelares, porque ha dicho que hay injerencia, especialmente en contra de los países progresistas, entre ellos, sin duda, el Ecuador. Pero ante la Corte ha tenido una posición más bien de apoyo, de respaldo, no solamente de manera nominal, sino también en términos económicos. Ha apoyado y entregado los recursos que están a su alcance justamente para poder que continúe vigente la Corte Interamericana. Es verdad, y así es. Bueno, como presidente de la Corte Interamericana, uno de los dos órganos del sistema interamericano, tengo una postura institucional. No voy a hacer apreciaciones sobre la Comisión Interamericana y no también necesariamente sobre la opinión respetable del presidente Rafael Correa y del gobierno de Ecuador, que busca fundamentar sus críticas a la comisión. Y creo que todas las críticas que se hace, que se puede hacer a la comisión o a la Corte, nosotros debemos llevar en cuenta y procurar evolucionar. Pero yo digo más de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un órgano que a lo largo de sus 37 años ha pasado grandes juristas que dan orgullo a la Corte Interamericana y a nuestro continente. América debe tener este orgullo y de hecho tiene. La Corte Interamericana tiene una jurisprudencia respetada en todo el mundo. En todos los continentes. ¿No es cuestionada en otros sectores del mundo? No, la Corte, al contrario, es muy elogiada. Incluso las sentencias de la Corte son observadas por países europeos, países asiáticos, países africanos. O sea, es trascendental el rol de la Corte Interamericana. En las justicias nacionales, a lo largo de nuestro continente y a la de nuestro continente. La Corte tiene también en las principales universidades del mundo y institutos de derecho público y de derecho internacional la máxima admiración, yo diría. No sé si puede referirse a un concepto, antes de entrar en otros detalles sobre la Corte también, pero el presidente de la República ha dicho que es necesario crear un sistema de derechos humanos para América Latina, sin imposiciones de lo que él ha dicho del neocolonialismo. ¿Tiene algún criterio de esto? Bien, como sigo como presidente de la Corte que está bajo el sistema OEA, tengo que estamos funcionando, no es de la mejor forma, de hecho, nos falta estructura y presupuesto. En la verdad, la Corte Interamericana tiene trabajado como una Corte latinoamericana. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, Canadá
não ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, por lo tanto, não se submetem à Corte. Não exerceram a faculdade de submeter-se à Corte. Además, há outros países, principalmente de Caribe e dos de América do Sul, Guianas, que não se associaram a Corte e, por lo tanto, No han ratificado los convenios. não ratificaram o convênio que é o Pacto de São José de Costa Rica. E, por lo tanto, todos os 20 países são países latino-americanos e caribenhos. Ou seja, nossa Corte já é adequada a este pensamento do presidente Correa, ¿verdad? Entonces, también hay una distinción. El presidente Correa reconoce el rol de la Corte y es impresionante cuando conversamos con él. Tuvimos una reunión ayer exactamente sobre presupuesto y la importancia que es la cooperación facultativa que el Estado de Ecuador viene haciendo. Es una de las mayores cooperaciones con la Corte Interamericana y nosotros reconocemos eso, reconocemos, pero mantenemos nuestra independencia. El Estado de Ecuador tiene sido muy respetuoso de la independencia judicial, de nuestros valores como jueces, que mantenemos siempre, ¿no? Entonces, independencia y autonomía. Pero es muy importante si estruturar la Corte. Nosotros tuvimos desde el año pasado, hace 2 años que estamos teniendo rebaja en la cooperación internacional. Y en eso quiero decir que nuestro pensamiento es de que no deberíamos tener más donaciones voluntarias. Deveríamos ter, sim, presupuesto fijo anual suficiente para nossas missões tão importantes. ¿Desde cuándo tienen dificultades económicas? Desde sempre, desde sempre. Essa é uma crítica. Eu tenho, com determinação, enfrentado esse problema e de maneira aberta. Porque, para chamar a atenção que os estados da região tiene facilidad de estruturar esta Corte. Marco Antonio, el presupuesto de nuestra Corte hoy es de $2.7 millones por año. Bastante limitado. Bastante limitado, porque es insuficiente para el más básico de los trabajos. Entonces, tenemos muitos agradecimentos a Costa Rica, que nos invita e que nos regalou uma sede, prédio, há 37 anos, pero este prédio hoje é muito pequeno, é insuficiente para o personal que temos que trabalhar en ese espacio. ¿Cuál es el aporte o cuánto es el aporte del gobierno del Ecuador? ¿Sí podemos conocer? Sí, el gobierno de Ecuador hace 2 años, desde 2014, anunció $1 millón por 3 años, o sea, dividindo en 3 años. O sea, tuvimos en esos 3 años $333 mil. Que 14, 15 y 16. 14, 15 y 16, exatamente. Então, para nosso presupuesto, que é bajo, é aporte muito importante de mais de 10% do presupuesto total que vem de la OEA. Pero nosotros necessitamos mais e chamamos a los estados e vamos fazer, ao fim desse mês, uma Assembleia General em la OEA. A OEA vai fazer essa Assembleia para discutir seu próprio presupuesto e dos órgãos de
del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros tenemos que subir mucho para tenermos los servicios básicos que las Cortes Nacionales tienen. ¿A cuánto debería ascender el presupuesto ideal para el funcionamiento correcto que debe tener la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, si tomamos en cuenta que usted menciona ahora tienen 2 millones y un poco más? Bueno, con nuestro proyecto que tenemos, ahora hay un proyecto para de inmediato pasar a 7 millones, de 2,7 pasar para 7. Para avançar um pouco, pero mesmo assim não é suficiente. Continuaremos sendo a Corte Internacional com menos recursos do mundo. Para se ter ideia, tribunais como o Tribunal del Mar tem 20 milhões de dólares. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem 76 milhões de dólares. A Corte Africana de Direitos Humanos, que é muito mais jovem que nossa corte e com muito menos trabalho, tem 9 milhões de dólares e nós com 2,7. Ou seja, é evidente que é insuficiente e por isso a Corte tem que buscar cooperação internacional que não nos parece adequado para um tribunal. Um tribunal deve funcionar com recursos de los próprios estados, que são dueños del tribunal, porque a Corte Interamericana é parte equatoriana, parte brasileña, parte colombiana, mexicana, ou seja, temos que reunir ou todos os estados americanos, pero parece que alguns não aceitam fazer donações à Corte, não? Esses que normalmente que não são da Convenção Americana preferem que estados europeus hagam donação que assumir que esse tribunal é importante também para seus países. Ahora, el presidente en la reunión que tuvieron ya se habló del presupuesto para el año 2017. Recordemos que el presidente Correa solamente estará hasta el 24 de mayo. En enero son las elecciones y el próximo 24 de mayo hay un cambio de gobierno. Exatamente. O presidente Correa nos garantizou que vai examinar fazer outro aporte para o próximo ano, ou seja, seguindo a política de fortalecimento da Corte Interamericana. ¿No se habló de un monto? Não. E preferimos não falar porque sabemos que o presidente Correa conhece muito bem a Corte. Incluso ele lê as sentenças em contra Equador e faz determinações para o rápido cumprimento. Equador também, nesse sentido, ha se convertido em um dos países que cumplen más rápidamente las sentencias de la Corte. En cuanto tiene que ver ya en esta parte final, usted en el discurso de inauguración de esta 56ª reunión extraordinaria que se realizó en UNASUR, dijo algo como: las víctimas de hoy serán los héroes de mañana, o son los héroes de mañana. Esto refiriéndose a una inmolación que hubo acá en el Ecuador en contra del presidente Eloy Alfaro. Usted declaró y describió perfectamente lo que había sucedido. ¿Qué hubiese pasado si en ese tiempo existía una institucionalidad como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Así es. Isso digo porque muitas causas que chegam a la Corte Interamericana, nós vemos que são persecuções del passado, incluso de governos passados, não necessariamente de los governos que estão atualmente, que, em la verdade, foram pessoas que lutaram por la democracia, lutaram por defesa de direitos humanos, por população carcerária, por afrodescendentes, por indígenas, por população LGBTI, por los direitos de las mujeres, por vítimas de violações, por vítimas de las ditaduras, e muitas vezes são pessoas que se tornam símbolos para a nossa sociedade.
Entonces, tenemos este honor de juzgar casos que muchas veces las personas son verdadeiros heróis de la contemporaneidad, como fue Eloy Alfaro en el inicio del siglo XX aquí en Ecuador. Ustedes crean jurisprudencia como corte en casos de lesa humanidad. Exacto. Y se pueden reabrir casos de lesa humanidad, como por ejemplo algunos que se han producido en el Ecuador. Bueno, todos os casos de lesa humanidade, ou também chamados os crímenes graves contra direitos humanos, que involucra, por exemplo, tortura, esclavitud, genocídio, todos esses casos, a Corte determina a reapertura do caso, porque os crímenes de lesa humanidade não caducam, não prescribem. Então, se pode investigar e juzgar a qualquer tempo. ¿Hay algún caso ecuatoriano en ese sentido ahora? En ese momento, já não. Já tuvimos juzgamentos, pode ser que haja alguno para venir, pero por ahora não. Usted ha dicho que Ecuador ha cumplido, los gobiernos han cumplido todas las sentencias en los momentos determinados y adecuados. Bueno, está em fase de cumprimento, porque há sentenças que são muito recentes e o que podemos dizer é que há uma atitude muito pronta de cumprimento imediato. O próprio presidente da República é grande conhecedor de direitos humanos, já ha ratificado todos os existentes convênios de direitos humanos, tanto a nível regional americano quanto universal. E tem realmente sido país que é exemplo de boas práticas em direitos humanos em la perspectiva de la Corte Interamericana. Não vou entrar em la discussão que a Comissão Interamericana e o governo de Equador têm, pero em nossa perspectiva tem sido assim. Finalmente, señor Caldas, ¿cuál es la impresión general que usted tiene del Ecuador? Usted ha visitado anteriormente el país. ¿Qué opina sobre este proceso que se está llevando a cabo en diferentes circunstancias? Bueno, aqui vou me permitir falar como cidadão, como brasileiro. Vejo que Equador ha evolucionado muito. Ha evolucionado visivelmente. A institucionalidade é visível. Então, para mim, é muito importante ver que hoje o equatoriano tem orgulho de ser. Por exemplo, eu ganhei essa camisa, essa bonita camisa de la artesania equatoriana, que vejo que se utiliza com muito orgulho, não? É assim, a cidadania sente sentimento de pertenência com sua cultura, com seus costumes, e isso é muito importante. Essa é uma construção social muito importante. Eu sou da área de direitos sociais, sou especialista em direitos sociais, e para mim, enfrentar violações a direitos humanos, o que é mais importante a fazer é enfrentar com políticas públicas sociais, dar educação, saúde, segurança, e isso é o que temos a possibilidade de ver em Equador, que há sim uma grande evolução. Muchas gracias, señor Caldas, por su presencia y por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias también. La Corte Interamericana agradece ese espacio de divulgación de la importancia de ese tribunal que tenemos mucho orgullo y honor de pertenecer. Muchas gracias. Gentil, muchas gracias al señor Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a propósito del encuentro que se realiza aquí en la capital ecuatoriana. Hemos hablado mucho respecto a la institucionalidad,
de la Corte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, su visión respecto a los cambios que se están realizando en nuestros países, los casos que se están determinando, cómo está actuando en este momento en esta sesión extraordinaria aquí en Quito y otros temas de relevancia y de interés nacional. Gracias, como siempre, por su atención a nuestro espacio, a nuestro programa. Volveremos en una próxima oportunidad. Felicidades. Ecuador no para.